kaisa murder case kaisa mane accused no जों रमानी जोंखौ दा evidence basis होनो जों पुलिस कुनो दिनो माने without evidence जों कुनो काम खाया illegal सामने कुनो माइके हाइन हाइन जों साधारण public जे कंपसान करनाय नलेज जों माइके खाया लग करी नang salalay pohoy tam dak kha hai man sumoy nang ka ba hanak ka o hai pan jung tini ong khare maya je ai khang gang lai je sapan ong nai borong kala gari san man ta dak to tilang nai ni bagai bajaran be khata bono ba nogandar ba samong phoi samong tangnai borong non nung hanu be bo ongya mane norok ni wansuk mata bo wansuk mane ani ni dada ni sakawa bajara tonglak ereng kok sil sajago amtuida ereng ko silai tong khata tai bono ai thangjak 27 July talmarini jorawa tini khorokja tiprasa ompi adi block ni bisingo naikoljak boisomuni kami hini tongmani khorokja tiprasa Dasharat koloi boisomuni kami amsaino tini amsai khai tongmani tini obono belakeno wanama singsa koktama tei patimung kasai phaimani obahairokno tino tabuk naima thangrokni bisingti sabo tani batharka kubi koktama tamo obahairokno tui tabuk belakeno naituklaijak ompi naimathang habanokni bisingti phiaba tabuk kok airlai tonglaimani amchaini lukurokni bisingti hayakeba tini je batharo hini romui langjaknai o borok noknu khungrokni bisingti tabuk kok asailajak tini ani chamari ani sajla sanjani simino nogo tongu bo kokmani si krei hini kok asailai tonglaimani phiaba naimathang habanokni bisingti koktoma kasai phaimani hengkai obono tabuk naimathang rokbo sawi khnarika tini police naimathang hinjakmani जों tini lukurokni bagai protest khainani hayakeba luku hamkraini bagino जों tongmani hai hinino जों kono evidence sara hayakeba जों mungsa koktoma maniawi lukurokni nogo thangi tini khorokja asami hini जों along nogo daya hai hinino tini sawi khnari mani ompi naimathang habanokni okra SDPU botini kokthum thumnai koktoma thumnai rokni bisingti sawi khnari mani koktoma kasai phaika aba tabuk amchaini lukurokni bisingti tei buma bufa hinjaknai rokni bisingti salai tongo tini kokthum thumnai koktoma thumnai rokni bisingti bo mangpli kasai phaika tamungke obono tini borok mangplini bisingti lukurokni thani hayakiba naimathang rokni thani kok kacharlaimani kok salaimani tini ani sajla batharmani kri hini ani jamari batharmani kri hini phiaba tini o khorok tham tini borokno romui along nogo dajakmani yakulo borok je khorok tham rokni bisingtino malailaimani yakulo hayakeba je along nogo tongfuro borok mukhang nuglaimani yakulo obono batharo hini yasi surmani o kokthai kothmarokno tino tini belakeno imang jamang salajak naimathang habanokni bisingtibo phiaba je batharo hinjaknai rokni khuktibo tabuk mungsabo kok maniako jungno batharo angno batharo hini haifano tini naimathang habanokni bisingti belakeno am joglajak tini tamni bagi borokno yasi surka je yasi surnai hai hinino borokni khaobo puito chayakho phiaba tabuk kubui patimung tamo kubui koktoma tamo sabo patharka o dosorot koloino hai hinino naimathang rokni bisingtebo naitukjagui tongkho karak khai tabukbo o patimung rokno tui srai koktoma ongkhari phayako tabukbo naitukjagino tongkho ompi naimathang habanokni bisingti tini obono sawi khnarika ompi naimathang habanokni okra hinjaknai daktino kogui phayano khakor bisingo kherambuk tui lukhakai kogui phaima hai daktino kogui phayano o culprit sabo hai hini sawi khnarika ompi naimathang habanokni okra
Paham norok joto press ni takuk rok no tini oro thai chini PPS o kaisa murder case ni briefing bagi thai man bagi joto no lamsako norok joto no saimani thanai 27 July ko ompi boisomoni paro kaisa murder gotona angkha o gotona angkha horni 9:30 থেকে 10:30 সময়ও o gotona o masa dosok koloi namo 46 বছরনি masa borokno কয়েকজন মিলে জাদু মন্ত্র বা chini kok borok baike sikal matai omahai kusi ni bono tamthare buthare rekha engka omoni khobor manmani loge loge chini police aro spot o loge loge no poro thangkha thangbai pore tai dino जों chini district ni FSL team tai dog squad rok no tubui जों scientifically ja nainani omorok no जों joto PO visit khai जों joto mono naikha naibai pore hangke जों investigation o जों sakhi rok no koikta aro singbai pore जों saimangkha oro koikjon jorito tongo engkai o jorito rok no जों immediately arrest khainani bagi जों omo chaitokha engka omo haino जों 30 tarikh o जों masa je o butharma ja je logirnai na जों arrest khlaiga arrest khlaibai जों bono court o rohbai pore bono interrogation khaifuru जों taibo omoni je loge je baksa tai logirnai omorok no bo जों mangkha engka omo haikhe na जों baki tai duijon no bochul arrest khlaika 3 tarikh o erpore bongno tabo court o forward khlaibai जों interrogation khaina bagi tabo taisa chaitogoi tongo engke omo investigation tabo under process जों taibo omoni byaparo जों interesting fact mangkha hai जों norok no taisa जों omo sano omo sugna Sabiki tabu segera mengenai tabu segera kok mengenai Alukuro kimbisimpi mainan terong isa kawat kok sinjam ini terkari ya waktu kami kapan mau betul mengenai kapan mau betul. Obor oleh kami begitu. omo actually जों जखन kaisa murder ungo omo murder spot o जों PO visit khlaikha जों evidence যতটুক পারে जों collect khainani जों চেষ্টা khlaio engke jodi se evidence baikhe जों enough evidence mayang khangke जों witness bo जों nai jata sakhi jago engke witness ni bo जों primary babe examine khlaio engke o witness ni examination baino जों prime witness rok jeta tongmani bong examination baino जों accused jeta poila je romjanai bono bo जों romangkha engke rombai pore bino bono interrogation kage pore bini je crime scene no जों je thangai executive magistrate na tei je thangai visit khlai baki bono interrogate khlai amoni evidence baina जों baki accused no bo जों rom engke jodi se borok innocence hangge to bong ni investigation o hainai engke jodi se borok accused borok omo dusi tongkha ba omo court bong no trial bong no convict khlai tabuk to investigation chole dro kose tabuk pura puri ni borok accused ya ni omai thebo जों tau khano omo saimei ko so जों omo investigation no जों sawi omo जों court o je charge sheet prepare borok jodi se innocence tongkha ba yo Sabiki bisini kok kami bisini kenapa di dino kerja borok ngomong tu dari tarik sampai borok. Aku nih ya kalau saya bisa tarik borok nih tu saja. Aku ya sih sulai mungkin betul ya sih sulai naik macam apa mau borok wala naik macam borok itu segera. omo hai kuno kok ya kintu borok omo ba nini যখন kaisa omo hai gotona kotorong ngangke jotona saiman je accused to baksa to admit khlaibu je ang khai baksa angke ba kisa mane omo hai gotona bai mane khaifan se khayangni omo hai natural se kaisa borok ni kaisa tendency to omo investigation sanai sabo mane omo exact gotona tongkha koi bada apatot to bong no against to evidence thang tong statement thang tong engkai je accused nije no bo borok saino tong angke ba chini oro bo scientifically proof khainani जों tai toknai omo no जों lo charge sheet prepare जों no kaisa जों koglam khai saikana omo
sampai gitu semua. Jelas sponsor orang tu pinjam dua pi buat sama ke mobile logo pi kabar itu tunggu lagi. Tapi jadi lagi mali yang macam ni pi logo semua sama mobile pi tunggu jadi tahu pun kita pun aku sudah pi sama logo ni. Jadi tu kamu tu kalau tu mau pi kalau mau lihat tu kita logo tunggu aku sudah pi mau pi mau pi kaisa murder case kaisa mane accused no sung romani sung bu jeta evidence ni basis na sung rom police kuno dino mane without evidence sung kuno kam khaya illegal saman kuno mai ke aina ain সাধারণ পাবলিক যে সংকোচাং সংনাই নামে sung omai ke khaya jodi se bong niyomo bong ni je boma ba bong hi je statement de man omo correct থাকে বা ইনভেস্টিগেশন অফ ফাইনাই but আপাতত যেটা ইনভেস্টিগেশন মান যাব বড় বড় ইনভলভ দङ ओंखाय जों अमो इनभेस्टिगेशन पाइखांखेसे जों पुरापुरि अबंनि बुमा बा बिहिक स्टेटमेंट कारेक्ट यामो सायनाय सबै यस्तो पाइखांखेसे जे मालिक बबि जासका आलो उठा जाते तो कमसोय माने पुरि आलमाबो खानि खावदा बे अबस्था गुसु जाते तो पुलिस ताबुक नर गुजो तो सायना पुलिस थानावो केबुनो रम तेलांजा खाना जे केबुनो ताबुक आगे माने आगे जेटा जों खोनाय थांनो हायो अमाय के कुनो माने बुजाब मा टकजाब बार करे बे त्रिपुरा पुलिस तो जों अमाय थायानो ताबुक जो तो पुलिस स्टेशनाव सीसीटीवी सर्वेलेंस दङ एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस फॉलो खायनो जों नो साइंटिफिक एविडेंस बायखायनो जों एज वेल एज माने नि नर्माल इंटरोगेशन ना जों बङ सो कुनो धरনের फिजिकल टर्चार अमाय कुनो करे जों अमो इनभेस्टिगेशन पाइखांनाके अमो माने जासिदो सिजां थानाय जे अमो accused की involved यादे but आपातत based on present investigation ताबुक गलाई early stage अमनो न बोलते अमन decision थानाय साइकल so as a also some of the forensic team फाइल के fingerprints को काबो जाति सब नि जों FSL टीम विजिट खायफोर जों जे अरनि जेटा FSL और हनान बागै जेटा साइंटिफिक एविडेंस जों कालेक्ट खायबेखा अमर जतो ताबुक FSL अमर हजात जों अमो जे रिपोर्ट मा खांगाके न बायजों सायखाना लायना FSL टीम आता मोरे बागै बुझो जाखला बो जराव बिदिनो को लाखि सावनि बागै दबाबो ताबुक इन्वेस्टिगेशन खूब अर्ली स्टेज जे जों सायमान ना जरायनांगे बो हु उजा हाय बा सेकाल कलम मा हाय अमाय मन्त्रम न किसा सोंजात दङ अमाय एलिगेशन कारन एक्यूज रकनि बंनि परिबार अमाय किसा मिसा मान जाखना ini omai allegation bagai borok omai je घटना खायगा हम सुनना जों ताबुक जराते इन्वेस्टिगेशन सायमान बाकी जों इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट खांगे जों फुल्ली नंबाय शेयर खायना ओमफ्राय सालबुसु दङ ओके टुसोना हायबा ओ जे बुथुमाय अफिसार बुजाबनिफ्राय अबो बुसुराते ओबि बाथ्राखौ बबरायदा रुपफोरखौ जाते रिजार्भ सेक्शन सेक्शन गांके जों मार्डरनि सेक्शन बेखा और इनकेताय दिन लगे जे कम ताई एक्यूज दंनाय अमो मेनलि मर्डर नि सेक्शन लायना जों अमो केस रजिस्टर खायगा बुथारनि वेपन्स जों अमो रिकवर खायनाय बेनि खाना बिसिं अमो रिकवर खायना बनि जों एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर साजा जों अमो मान खांके नक बाय अमो शेयर खायना Actually, গত 27 জুলাই রাত 9:30 থেকে 10:30টার সময়ের মধ্যে বৈষ্ণবী পাড়াতে দশরথ কলই বয়স 46 বছর একজন লোককে আননোন পারসন কুপিয়ে হত্যা করে। পরবর্তী সময়ে আমরা সেখানে আমাদের FSL টিম এবং স্পট ভিজিট করে এবং যিনি বিজিষ্ট হয়েছেন দশরথ কলই ওনার ছেলে এবং যিনি এফআইআর করেছেন দশরথ কলইয়ের ভাই রবি কলই ওনাদের স্বীকারোক্তিমূলে আমরা প্রথমে একজন ব্যক্তিকে গত 30 তারিখে আমরা গ্রেপ্তার করি। গ্রেপ্তার করার পর তাকে আমরা কোর্টে ফরওয়ার্ড করি, কোর্ট থেকে আবার আমরা পুলিশ কাস্টডিতে নিয়ে আসি। তো পুলিশ কাস্টডিতে আনার পর আমরা তার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আমরা ডিসক্লোজার স্টেটমেন্ট রেকর্ড করি এবং সিন অফ ক্রাইমটাকে আমরা আবার রিকনস্ট্রাক্ট করি। তখন ওই ব্যক্তি স্বীকার করে যে তার সাথে আরও দুজন জড়িত ছিল এবং ওই দুজনকে আমরা পরবর্তী সময়ে
3 আগস্ট। 3 আগস্ট আমরা আবার ওকে ওই দুজনকেও আমরা গ্রেপ্তার করি। পরবর্তী সময়ে আমরা ওই দুজনকে কোর্টে আমরা পাঠাই। কোর্ট থেকে আবার পুলিশ কাস্টডিতে আমরা নিয়ে আসি। বর্তমানে ওই দুজন পুলিশ কাস্টডিতে আছে। আজকেও আমাদের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আসবেন, ওনার সামনে আমরা ডিসক্লোজার স্টেটমেন্ট রেকর্ড করবো এবং যেই অস্ত্র দিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে সেই অস্ত্রটা আমরা উদ্ধার করার চেষ্টা করব। স্যার এখন যারা কাস্টডিতে আছেন ওরা কতদিনের জন্য মানে এখানে রাখা হবে? তো ওনাদের 3 দিনের পুলিশ কাস্টডি দেওয়া হয়েছে। আগামীকালকে 6 আগস্ট আপনার এক্সপায়ারি পুলিশ কাস্টডি আমরা দুজনকেই কোর্টে পাঠাবো। যে ব্যক্তি মার্ডার হয়েছে মানে ওনার ছেলে এখন কোথায়, ওনাকে কোথায় রাখা হয়েছে? ওনার ছেলে এখন তার কাকার বাড়িতে থাকেন, ওনার কাকার বাড়িতে কাকার সাথে থাকেন। আপনারা যাদেরকে অ্যারেস্ট করেছেন ওরা কি এখন ওরাই নাকি মেইন কালপিট বা মার্ডারার, এখন এটা কি ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ, আমাদের কাছে প্রথম যে ব্যক্তিকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি উনি একদম বোল্ডলি বলেছেন যে উনি নিজেও ছিলেন ওনার সঙ্গে, আর এখন যারা পুলিশ কাস্টডিতে আছে দুজন, এই দুজন সঙ্গে ছিলেন এবং এই দুজনের মধ্যে একজন ডিজিজকে দশরথ কলইকে জাপিয়ে ধরে এবং আরেকজন এলোপাথারিভাবে মাথাতে এবং কাঁধে কোপাতে। আর ফরেন্সিক ল্যাবে যে ফিঙ্গারপ্রিন্টস এগুলো কি আপনাদের মানে এখন রেজাল্ট? আমাদের ফরেন্সিক টিম ভিজিট করেছে, অনেক কিছু কালেকশন করেছে, ব্লাস্ট টিম কালেকশন করেছে, যেগুলি এখনও পরীক্ষামূলকভাবে আমাদের কাছে আসেনি, এগুলো আন্ডার প্রসেস আছে, আমরা পেয়ে যাবো ইতিমধ্যে। আর কতদিন লাগবে কেসটা সলভ হতে? আমাদের কেস মোটামুটি সলভ হয়ে গেছে। এখন আমাদের পোস্টমর্টম রিপোর্ট কালেকশন করা, এফএসএল রিপোর্ট কালেকশন করা, বিভিন্ন রিপোর্ট কালেকশন করে তারপর আমাদের অথরিটির তরফ থেকে আমাদের কিছু ইনস্ট্রাকশন দেয়, ওই ইনস্ট্রাকশনগুলি ফলো আপ করলে পরেই আমার চার্জশিট দিয়ে দেবে। কি কি সেকশনে দেওয়া হয়েছে? আমাদের যে সেকশনে রেজিস্টার হয়েছে 331, 103, 3/5 BNS 2023 এবং কেস রেজিস্টার হয়েছে এবং চার্জশিট এই সেকশনেই হবে। ওদের নামটা আপনি একটু বলতে পারবেন? অ্যাকচুয়ালি আমাদের বারণ করা আছে, আমরা 21টার নাম এবং ছবি আমরা প্রকাশ করতে পারবো, সেই জন্য আমরা নামটা বলছি। आकले अकोंता मानिक मानिक साबाव मानिक हा जेलो तंगनाय आबरो बुथारनाय ओ थैनायनि तमा कलायाबो बुबाय नाता थैनायनि बुबायना नोंले बाहाय वान सकनि बान सक मानिता नोंले बाहाय वान सक बोले सय सय बुद बुथार kana आं वान सक बांखलाय सबा बुथार जाबा बुथारिया आं तो आसक हामो तो पुइतो करे आने आं तो बुबाय गान्दार बुंगिया इंकला आं बाहाय गान्दार इंकला फानदो आं बनो पुइतो खलायनानै बुथार kana बा सबा बुथार फाय सबा बयको आरो सबा बायसुआं नंखा इंकला आं तो आनि न कसाल मासे आको साप्लाय लाय से आनि न इंकला आं बाहाय क्लास सिनाय आ हरले नों कयताराव थु नों बसमय खना बाहायके खना नों फुङाय सिखनावा बर' हरबा खनानै बाहायके खना का अर फायदे खना न गान्दारा नि नगो तंगै दे खना आं अर्देगा आं साप्लाय सारावान समय बरक थांगा आंकालानो साकाता न बथैका जाय कयथैका हा बाहाय कला थैखो माहिन गाता बुमुजों खना मानि अब निनि तामरक कलाय जायति गुस्तिरक दखलाय आमुखौ सिसाना दंलै ताय तामो कलाय निनि बरang jela सय सय दा छैनिनि लगे संबाय आसायमोनि निनि बसायनि बुफायं आमतै दा निनि मुंला तामो mongol kanya निनि बसायनि बुंखे mego bonno इंके नरक आदिनो हर किसापान खनाय दा हर बुथार जाग मानजराव amala इंके नों पुइला बाहायके खना u mustan si sapai फुङो दो सापाय हर fungo आसक नक आरि नांजाक नरक खनालै दा sang mo thobai man somai pa nang kana ta abo bos pai ke sisine ba हरनि कयताराव बाजे खना बानाव sai थुमो me ta sang ma 11 raw ka thu angka ba sang sile ta निनि नखौ बर खरब सकनाव an ba ko le au ta rom jang ne be masa angka gubin masa hamjak masa busu magan जत्तर तंपाय ओ थैमन हरब द तंपाय tong pa ya angka कानि नि उरम जागनाय बसालानि मुंला तामो san mani नरक आसक गवं मके खरक जापान खनालै फुङाय बु नरक बाहायके सायमका mustan sapai sai man sang आबन स्कांके बु सायमेया बाहाय वानसक निनि बसालाव जागाव जाग द तंखना तामो साना मुसु jagla kri anang salalai ताव बाय सालबुसु गंखा पुलिस बेरमित लांजां मानि
그다 몰바로 가스도 그 봐, 부드바로 갔다. 아버는 살브스 롱가 사이드만 땀바이 너 살아나 로밋 랑장만 부드바로 롬 파요. 탕내 부드바라 따복해 보라 나 봐, 구도 흔히 살아야 돼. 좀 탕이 나야 한가. 말레리아 너. 따모로 사나무종 능 니네 살아나 로밋 랑장만 능 루꾸럭 너바 합방 너바 능 따모 사나무종 나이 마 땀을 사나무 송 나, 비용나무 수다 하나 안 살아나 봐. 어디 허리 굽이나? 아이씨 하보이 부마야 안 거리야 부시tung 공저다 지도 gangalai jeng tupai kadak tina semuanya hapai pai kata mari bahayna haboy sapai neng pai tukha ngang khai ne koi ta jane ong khasido amalai gore nai jaglai ya ba sosa pai ka 사보 소사파 ama sosa pai ka ngala anu boy mostan sosa pai kata ola thapa ngala ba bro khana la ya leng man thuma ba ang sila ta ko ơi tama ni ga na gari to manom gari bulu ni baba tan zakha hai kala ang buji ya dakti ta ya sa kunjuru ba ta go bukhok ti chawoi tama malai osai ko hoi tan zakha hai man sumoy nga ba khana ka o hai pan jeng tini ong khare maya je ai khang gang lai je sapan ong nai borong kala gari san man ta dak to tilang nai ba gei kalau ong khare maya kala siring sa ong nai ka gan kala thang nai ka ya ong kala tai be sa ang ko police ro no tu bui phai hai pan so sa phai le ta ba 차라디 허러또 horo nge nono 소사 파이브로 빈 노글 코럽스도 bonardo sia bulu masa hana angka kala 뭐라 코럽니다 파이 소사 sia 파이 korong itu pai kisu pai ang cici ong karya ta ong 너 비싱어 돈 꼭사 같다 jeng obo ong karya boinu budaya adino ong kosi 오케이 kongjorda 따복 제 khanaman 니니 짜마리 로밋 랑자고 ke boka an a horo bonogo 동 능바이 mo mau tandak mandina da 예 tandak mandina ba tong ya de chong ban din ya tan ya da ba 뭐 허러 토이도 동 anja mari da 아버세 따복 해 보시 로밋 랑자시 bumung tong po 예 그러니까 능 따복 무멍나 사버리 차오디만 au ko nai da Ừ. amala sai me ya abumung kai nai le mentu putong ni le siba bo hong ka amala a sai me 닌 짜머리냐 나파이만이 그보디는 나파이 고이타라고 나파이 sone ban dino 손이반이 고이타오 나파이 gerta bo 앞으로 পুলিশরগলে 땀 사이가라 pulisoro to punu saya omen tu ne hin phai nga bo lo lo gan oi hin kha 응 ga hin gang gang khai na ong khar gara de ong khar gang khai kim bi jang bai hai 허러도 나 파이 살아 horo ta horo 그러니까 제 앞으로 랑만에 더 디니 저라이 러허 자기야 니 노네 보르 따복 저라이 뜻한가 폴리서 thang ka 따모로 사이로 허작 만나이다 amo sok phai ya ko mia si thang lai la ya bo 그닝라 보무티 해원석 따모 사나무송 더몽노 니니 짜마르이 허러 어르시 똥게 따복도 투이 똥마시 보니 사카오 꼭실 자자기 똥 이제 보부 똥 네 그게 능 어kok노 바이게 사나무송 tuma sasine yang ta rombrina du muju hai ra ta 니니 짜마르이 아 허러 노고시 똥게 따복도 보시 부타르니 베르작마 바 꼭실 자작마 바 따복 능 어kok노 쓰다 자작 능 따모 사나무송 boro ta dang ma ba sa sa na ni ba boro si jaung khang kala ba tham si ba phai dong dang bu kala ba tuma le sa nai tuma hon tuma so nai garan ako bata song rao pheng song rao tini umar pura thang 아 하게 니니 짜머리 제디노 어사이 고호이 트이니 카나카 정바 하니 때 노럭바 하니 카나카 제디노 트요 아디니 니니 짜머리 보즈란 지미 노고똥 산자니 지미든 노고똥 soitawan hap pai kya 소이타온 노고 하바자 소이타와 합만이 아버니 약을 로고 따이꾸노 ong khang lai ya sung buino bu habia sung buino bu dai ya sung phai nong khar ya je sa pan phai
थैनाय अचायको हैनो नों ब थैमानि हर थैयो साइमाखा इनके नों आ सालो बनो नुकजाक द अचायको हैनो आं नुया बिनि नगले आ सालो बा आ थैमानि सालजास कांरको सा बरक फाय केबो नों नायजानाय आमति रक्तो द फायनो द नुक्तो आं गना करे जों गना खालाया जानो आनबा नों सामुं खालायो जामारै बहाय नों गारि जालुबाय थाङो आजेनानि थांजागौ गोरैबा लेबार थाङो फायो लेङो जाखा नोङो खालाय समोनफोरबो थुखा समय गांखालाबा अनु गान्दा गिनिर' फानहाय हौद्रोंखा सिदा आंबो आं सियाबालाय बदल रक इनके निनि बसायनो रमित लांमानि नों बमति वानसक निनि बसाय बमति बा आ पाति मुंनि हरन रक बमति के तामो बाहाय के साइमाखा तामो केंखा के स्राय स्राय साइद खनारि मानो साइ खनारि गादि लुकु ताबुक नरकनो नरकनि खरांना खनानानि बागै नासिनि दंमा जराव आन बसायबा खेत थाङो खेतनि फायै सानजाजों हंके दैराव तुकुवाखौ हंकलाय मबाइल नाय दङ दें लावै मबाइल नायबाय खालाय अलके बिसारावनो माइचारिवै बरावनो चारि पायै मुथुका हंके बरावनो बुथुपायै बिथिराव चारबाय मुथुपायै अलके बसायनो माइचा लायसिनाय माइचा लायो हंके माइचा पायखा हंके आन बसायबाय माइचा पायखा हंके सेराब सादें लावै अलके आनुबो फोरांचला सौपायखा बाजारनि नयता हंके लाय सौपायखा जोंबो दगार बेरेबै सिथै लायै अबावै थुका तै बाजारैया हायके जे थैनायनि बसाला बुफानो आयौ मियाव नुगुइ नरक नगो फाय ससा फायका माने आबरगले खोदा खाना खोनाया केबो फान खानाया ससा माला सदो ससा फायका नरक ससा फाया थैमाला बाइके खाना गां खातिन थैमानि हंकलाय फुं आयैसि बै सापायो जोंनो बसालाबो नरकनो फाय सापाया फुङाय फान बैसि आनो जोंनो सापायो अगो मस्तान आन बसायनो सापायो जों खानाय माखा हर हरपुं पुलिस अर फाय मुरुखा जे ओ थैनाय न अचायको हैनो नरक ओ पुलिस फायमारक साइदमान हर सायमाया पुलिस फायमा सायमाया जोंनो सजामा सायमाया हायके पुलिस रक निनि लोकेशनो ताबुक आलं नगो चौबितन खा तामनि बागै चौबितन खा कुनु कक्थाइसा फानो निनि लोकेशन ननो आनो माइका तलांना नाय तंगो आबति रक सावैका कालां ननो कक्थाइसा साया थाइसा पान साया कक सोंनान तलांजां मानसि हायके चौबै तलांजाबाय ओ काउ सोंनान तलां मासे ताइ नगो किफिल रिलिया हायके नारक जाखा बनो तानो हनैसि नारक जाबाय निनि बसाया हर नों बाय करिदोबा असमबार हर द बुथार जाखुरो ब बाहाय के बन तान हनजाखा निन लगे करिदोबा दङ आन लगे दङ बाचाया पुलिस ले और हरपुं मुरुखफोर नरक रुदरिं फायका रिं फाया खोनाया पुलिस राव रिं फाया फुङो के नरक पुइला बाहाय के साइमान नरकनि नखुनि बररक पुइला के साइमानो आन बसायनो उ मस्तान सापायो उ बायरे वतलाङो ओ दादा yang फायगरा दिहनाय रिं फाय ब फास्ट दि बाजाव आन बसाय गलाय न खालाम ओंखारो हंके मस्तान सं हायै हरदि बरक बाहाय के बा सिनिया बरक बा के साइमियां माने बायथागा साइमाका निनि आचाय निनि बताव करन रमित लांखा ओ अम्पिनाय मथाव किसा अबस्राय स्राय के साइखना दे बाहाय के ता मङै तं ता बुजराते तो बराव जे साव आदिनो जों थांजा थानावो आंथ' फार्स्ट क्लाइन थांजा बरा फंबाय ना फायका हंगा आं थांका नगो बराव फाय दादान तलां फैका तलां माने परे एंग्लाय आरो थाङि मालायखा हंगा बनो अन्य जागा सिबु खलायगा आनो yang अफिस तनखा बरन सिमान जागाबो हंगा जत किसो काउ साका हंगा समयना जोंनि उलो सयरि थांदिनि आनो नगो रहि रहबो हंगा तारपरे दादा ओंग्राय तोनो सकपाया हंगा नंग बरावबो मोबाइल तंफानला नगो ताइ मोबाइल करे कसनाबो तिर फायगा आमो साइमि आं तो आं बारोनो सारि रहनाय नै सावता बराव काउ सोंपाय आकय सारि रहनाय नै सारि रहनाय हजारा नासिंकवा सकपाया फुङो थांकवा फुङो आं तो बाजार थांका बाजार थांमान परेंग्लाय सावो रहनाय
सारिदिगो बाजार थांजाङा दिनोनो थांमान फरायसाव गावरो सोंपाय आख'पायै सारसं फायगांलाय गाव सोङै दै दहनाय नि साव ताको हंगा ताइतो बर'नि बिसास बांबो बिसास का मातंखा ताको ताइतो माला बर'नो ताइतो सोंनानै अधिकार करिखा रहनाय गाबो बर' रहनाय गाबो निजेबो बिसास खालि नगो तंखा ताको हंगा सकपाया गाबो नं बर'बो साव ताइसा फुङो थांजाक बाजाराव तु सकपाया थांनानै हनै ताइसा सोंखाता फुङायो या बर' साव रहनाय रहनाय मांसे साव गाबा बिसास ब्लै आं ताता सामो मुक्रै आदिनो ताइसा हानो हरना फैपि बर' हरना फै माने हरनि 1:30 रंखना ना फैयै आनो ससा फैदा सारसं ससा फै गाबा गान्दार सि खानाय दङ ससा फैनि बर' जुदिसि ससा फै गाबा काइसा तो प्रमाण आनो फुनु बे आं सारसं फै माला बाइक सिजाय दंखा हंगा ससा फै बाइक ससा फै हिन सामोन काइसा मावबो जोंबा बयदो हाइनो साका थुनाय बर'बो सामं गान्दार खालाय फायो सामं ताङो जतनो सामं ताङे अखनायबा नंनि बुचिन्ता yang rang pusa nu bucinta amun bagi to samung to maklayo ngatai bom bro na phaiga thangkwa matongka sapu adino bo bomti hei samung rogo mathang rong nokoni boro ha bomti hei samung rok tangnan boi manokar जोंबा कामला खालाय जानाय बरक बुइनारा सामं खालाय जावो ताबो आंबो सामं खालाय जाय दंखाको ताइ बम हेले सामं खालायबा तिना ताइ तमला तंनाय कुनु करिबले nin dadana botari gorom itlang दादान तलां माने आनो जे फुङो आइ ना फायो बुधबार आसु आदिनो ब्र ना फैने jetlang mani tini jate inogo sokpailia दादा जे दिनो आनो का फार्स्ट टाइम तलां खबर फुङो सोंनानै गामो थांगाता काइसा बिसास बरक ब्ले आं खालायमान करिले नोंगानो जेसेबां खालायथान आं तो नोंगाना प्रुफ मा खबर नोंगानो बो साबो बर' लांखा सारफुं तनखा आ फुं अकबो आदिनो सारि गारि रह का ब्र आनो ताइसा तलां मान दिनो गलाय हरना फैमाने ब्र'आनो साव आं सागा सारासो हर फाय सलो नांखाबा जों फुङो ना फायगा उंब्ला सिनु बुताय पेरा सारिन साव ब्र' अंगाबा द नि थांगाता आंबो अंगानो सार साव नोंसो बुथारो होमब्ला नोंगाना परमान फुङो गिता नोंगाना बुथारिया वय नों बाइका बुथारिना आनो ताबो बे अंगा ननो सबा सा आंबो मास आनि अधिकार ब्ले आंबो ननो साइ मानो सोङि मानो ननो सबा सा उ सब जनाय साव आनि बता आनो खुद साव का आनो बय माले बि आं साकाता सा बुथारनायनि खोथा मखलाय नि आन दादा बुथार जांनायनि ता मखलाय काका आन काका tabo आपन काका पुलिस रखे तामो सा nin dada butharo hni jasaka बुथारो नै मालारिया ब्ले सा malaria fana nonole tamo sa पुलिस rokle mane nin dada no buthar hin sa दादा सानो बुथारो नै आन ताइसा पुलिस आनो सावता गां साका आनो ता फनम थोमबि ना लगे नाखबां बिदिखौ थांगा नंबे आनो तांमानि दं अकमान आम तो काइसा बरनि बो पुरुम नांनाय बे अंका बे आनो हनो अंका नों थाने उता काइसा केबेनरि होता बुरा आनो आरो दं को आचुबि थुइ दं नि आनो हनासो je pro fungai norok o je ojai ko hoini mangko thaiklai mani je nok athayo norok thangjak da थुइ अंका आरो से बरो पुलिस रला आरो से मरगै दङ अंका नाइमानो बिसिङ माहाबिया norok to thangka आं बा लामा थांजा अंका बायं माहाबिया निजेबो किरिबले ततरा तानजा गखना बा हाय आtka थैराव दङ बा जतनु आम किरिमान बखा हाबो ke apro norok forensic team ni hni phaijak donuka आरो फाइजाक doctor of फाइ आको Oke. चेक खालाय माने हमरा कुनु सनो सालाङि tabuk jate borok ni yasini mari hekaba fingerprints rok ni hni हमरा पुलिस रक नि थानि तो सकपाइगा साबरक मानजाखना आ यासिनि मारि रक नाइ तो चेर जाखना निनि दादानि यासि दो मानजाखना तामहनि मानसो हमरा सनो प्रुफ रिफाय कोले इनके तामनि बगै बनो स्ट्राइ स्ट्राइ के साइ मानसो गि दरमखा बाहि के रमखा माजरा बेरमा द कलाय के नरक तामु साना मुचुम माजारान बे खाता बनोबा नगानदारबा सामं फङै सामं थांनाय बरं नों हायनो बे बंया माने नरक नि वानसक माता बो बंसं माने आनि निनि दादानि साकाव माजारा तंला एरें एरें कक्सिल जाजागो आमतैदा एरें को सिलै तंखता तै बनो आइखासि थाङो ओ सानारो सपाय सामं थांगांगले बुइनारा जाव थांनानै बा 500 600 इनकाम खायनानै बा समायबा नांसिनै बले बुइनो सामं पाया वइनिनो समय मतेले ब्रो समय काखानि रहोया बेउ सामं पायखांगा बनि टाइमिंग मते थम फायनाय जतो नाम हायबले सामंबा ha kaham kereng tonghro kono nini kakabai walai mung abahai rok to tong nini dada असु तंगि फायगा वालाय मं खरे खसु
समायो आने आरो बकाव बां परिबार हाय ताउंदि इरे ताउंदि आमतो निजिनि ताखु बुखुबा नो कायसा वालाय थांलाय हाय ताउंदि काम का तंदि बुइन खनाका मोनिनाय ओ सेगो सोङै मानबे साइ मानो ब्रावनो आसरम बुजावता बाबानो बुजावनाय आंबो बुजावनाय काका हाय ताउंदि इरे ताउंदि ताउंलायदि खनाका तम्मा होननाय मोनैलायनाय ताउंदि ता वालायदि ए आमन कावता जों तो बरावै थाङै वालाय माने सुलाय माने करिबले हायके निनि काका संना आचाय बाजाराव खरावसो काका संने आचायबा बाबा तो अखरानो आनि बाबान सासेरेबा थैक्या ताइ तिनजना दङ बाबा बेंखे तो चाइजना ताइ बरो दं ताबो मासा मान्दायो बाहातुरो मासा फाइजावो मासा नगो मासा ताबो बा काका तंफोरबा प्रेजेन्ट जोङो दुइजना दङ ता बाबा बे काका दङ ताको बगे बरक ताबो कामिनि फातार दं माखलायखना कामिनि फातार दंमान तो बरो तमन बागै हामिया सुया नि बुखनाव बरो सामानि ता आरो आजे थानाव सामानि बिजे हामिया हाय हामिया एंगाव जों नायनान बागै बायं फमा दंखा ता बाराफोन प्रेजेन्ट यां तो खेतो कुरै बायका सामुं तांगिमो दंयो बायतो साना नांनाय एंगाव आरो तो बकरा सं बरोनो अको रिबुता सामुं खलायसादि हायसादि एंगाव आरो बरो दंगिगारा खाताको जे अचाय को हय थै थांनाय बेनि ले न खुङो बिग बसारक तो दं ताबो ताबो अरो कुरै थांगा मासा अकबो कासको अकरा जे ताबो जेउ थैनैनि तेमसा थांगा yang bisirang bondo khasing adino phaipe jagbro बिहि खुंके kaki to thijak thime balo jablo inga basalaka buhoi tong ta ko preseno इंका आ हर बसाला के करि दर आं तो बाजार सितंग ब्ले बाजार फाइमानि तो आं तो फाइगां खलाय लेंलावो तुइतुकुवो मोबाइल समय मते तो आराबो नायमेयाबा फाइ मोबाइल साराफा नायो माइसावो दंगता को बसाला कयता रगो नगो फाइगना साइदा बसाला फाइमानि bo koito phaiga or to bo okoya bole ko samo kudu ko sataya joto baino hain tong siring khlaibo masala हाइपानो बा दिनो हरनि कयता रगो फाइका साइदामन बा दिनो साल रगो फुं रगो नगो दतो bo nogo do tong kure yamo to ang tabo non baika sana ang रम जाखा किसा साइदामन आं बुमुरो तै बरक ताबो बर तै निनि दादा दा बरक न बुमुरक साकाना bomti हेवान चक बरक बर तंखा के साइदा खारिमन angla asal mangala ang sia bole ang simane ka dudi si siwu nglai ang joto non mung saidi kamo angka bo baika bo saka thangi bo malai miya konte bo borok khlaimanai ba borok to ano sahon ga ang thangi bo bran to sanoba angka borok tlangjang mani karon baika tlangjagi thangka omo nogo kai to sapaya bole police ba ताबुक जराव न रक साइदाम खाजे रमजांनाय रक साबन किसा मुंद साइमन mungle mintu mas tlangjag hono ga santos do mas tlangjag hin dujon ang khana uta ko abono bomti ke borong roma klai kha borono baika rom kha bodo saka omo to ang khnama bukri kho ga upara tlangjang mani omhai joto no nuguta ga angla ora phaile bro hor sal gari lai soman le ang bo haino omhai boundary ba sobat thang ba thangma bukri ba thang kaisa phai kaisa hai kaisa thang pai ga ba baigale nijile oko mane ba sai manai किसा मासा पाना कामियो वाला के तो नरक बखना नाय निनि काकानि लामति हे कामियो गाना गिनि लुकुरक बाय कक बांजाग आमति रंग कदखना आं बांमा रला खनायाको बबाय बाया बन्द फायो थाङो सगला आन नगो सब फायका ताबो नों फान बाजारा तंखा नों फानो निना नगो बर थांका आसोथ उ गानार गिनि फानो ताखौ बुखु फायगोना ता ए अमो तो कायसे सन्देह ताको आसोनो बनि कथै मांकलाइजाक गानाव चुवाक बतल आमति फेकजाकनाय मानि रक मुदमान आमति रक तो दतं साइदामान किसा खनामानि बा बिसिंतै नरक न आं bo chuak rok nongjak do saidaman tabu bo chuak do nongkha thimani hor rogo chuak do nongkha nongya amole botol ba berajak dongkha ongya angkha bairen tongonai tongo ang thangi naiyaw thui nukha ba joton kiri hone ang thani sagla ang thangi naiya kastola thangka boni kasto thangi paya sakna tongi phaika chungbo ani ni sinimo gobindo kolai